नमस्कार दर्शक बंधु मोर सांग माने मोर बंधु माने एवं मोर गुरुजन व्यक्ति माने प्रभु जगन्नाथ अपार करुणार आपण माने समस्ते भलरे थिबे। पवित्र सरस्वती पूजा जहाँ बसंत पंचमी शुभ अवसर में आपण मानक समस्त शुभेच्छा और शुभकामना। माँ सरस्वती समस्त को ज्ञान गोचर विद्या प्रदान करंतु यह मोर आंतरिक इच्छा और प्रभु जगन्नाथ पाखरे मोर प्रार्थना। अष्टवक्र कहले पुरुषों पर संसार 10 दिग बताई दि जाइए। या पूर्व आम आलोचना करुले महर्षि अष्टवक्र बंदी अर्थात पिता सहित साक्षात करने कि निज परिचय को से गुप्त रखिंट। पुरुषों पर संसार 10 दिग बताई दि जाइए। 10 मिसी पूरा 1000 हुए। गर्भवती स्त्री 10 मास पर्यंत गर्भधारण करे। निंदुक 10 प्रकार हुंती। रोगी, दरिद्र, शोकार्त, राजदंडित, शठ, खल, वृत्ति वंचित, उन्नत और ईर्षापरायण एवं कामी। या पूर्व आम संख्या 1 ରୁ 9 पर्यंत आलोचना प्राय कर सारी। बर्तमान 10 संख्यारू से कहले जे गर्भवती स्त्री तार 10 मास गर्भधारण पर संतान जन्म करथाय एवं 10 मिसी 10 सह हेले से 1000 होता है। ये है संख्या ऊपर गला। तापर 10 प्रकार निंदुक संसार तो पर निंदुक बहुत प्रकार लोक अच्छा। ता भीतर 10 प्रकार निंदुक हेले रोगी, दरिद्र, शोकार्त, राजदंडित, शठ, खल एवं खलवृत्ति वंचित, उन्नत, ईर्षापरायण एवं कामी। एमान हेले 10 प्रकार दंडित लोक जे कि राजदंडित थाई। एमान हेले 10 प्रकार निंदुक। शरीरर अवस्था मध्य 10 गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार, पौगंड, कैशोर, यौवन, पौढ़ तथा मृत्यु। मृत्यु है 10 नंबर। तेणु शरीर जन्म है 1 नंबर, मृत्यु है 10 नंबर। या भितर से 10टा माध्यम दे गति करे तथा पूजनीय पुरुष मध्य 10 अटंती। आज्ञा हाँ, जमी दोषी 10 प्रकार अच्छा से भाया पूजनीय 10 प्रकार अच्छा। कौन से 10 प्रकार लोक? एक है अध्यापक, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, राजा, मामू, ससुर, अजा, दादा, निज ठारू बड़, अवस्था संपन्न कुटुंब, पितृव्य एमान को कह जाए। तेणु पूजनीय हेले 10 प्रकार, दंडित दोषी हेले 10 प्रकार। एभली 10 संख्यार आलोचना अष्टवक्र करिसंती। ता भितर बंदी कहले प्राणधारी पशु मानक पई 11टी विषय। जो माने प्राण धारण करी पृथ्वी रे अछंती सेमानकर 11टी विषय कौन? एहाकु प्रकाशित करुथुवा इंद्रिय मानकर संख्या हैला 11। प्राणी मानकर विकार मध्य 11 प्रकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, हर्ष, शोक, राग, द्वेष एवं अहंकार। ये 11 प्रकार गुण से माने विभूषित अटंती। स्वर्गीय देवता रुद्र मध्य 11 एवं 11 रुद्र जहाँ को आम शंकर बोली पूजा करूँ, शिव बोली जानी था, से हेले 11 रुद्र अवतार है 11 नंबर अवतार। अष्टवक्र कहले गोटे संवत्सर 12 मास कहुई। जिते 12 संख्यार आलोचना करा प्रथम से नहीं वर्ष को। वर्षटी 12 मासरे परिगणित होती। जगती छांदर प्रत्येक पाद 12 अक्षर हुए। प्रकृत यज्ञ 12 दिन बोली गणना करा जाए। जिते यज्ञ करती 12 दिन यज्ञ जे कम करे केवे संपन्न हो पारि न थाए। ज्ञानी पुरुष 12 आदित्यंक वर्णना करती यथा धाता, मित्र, अर्जमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पुषा, सविता, त्वष्टा एवं विष्णु। ये 12 जन हेले आदित्यंकर वर्णना। जो आदित्य को हरबी दि जाए ज्ञानी पुरुष मानक मध्यरे से 12 जन पुरुष हेले हविर्भाग पाइबार अधिकारी। बंदी कहले त्रयोदशी तिथि को उत्तम बोली कह जाए जहाँ 13 संख्यार आलोचना तथा यही पृथ्वी 13 दीपरे युक्त। आमर पृथ्वी रे दीप संख्या है 13। एतिकी कही बंदी चुप हेले। तेणु शेष अधे श्लोकर पूर्ति अष्टवक्र यही प्रकार कले। केसी नामक दैत्य भगवान विष्णु सह 13 दिन पर्यंत युद्ध करथिला।
ବେଦରେ ଯେଉଁ ଅତି ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦ ବତାଯାଇଛି ତାହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ 13 ଅକ୍ଷର ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ସଂଖ୍ୟାର ଆଲୋଚନା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଜଗତି ଛନ୍ଦର ଏକ ପାଦ 13 ଅକ୍ଷର, ଅତି ସକରୀର ଏକ ପାଦ 15 ଅକ୍ଷର, ଅତି ଅତ୍ୟଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ 17 ଅକ୍ଷର ତଥା ଅତି ଧୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ 19 ଅକ୍ଷରରେ ହୁଏ। ଏତିକି ଶୁଣି ସୁତପୁତ୍ର ବନ୍ଦୀ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୁହଁରୁ ତଳକୁ କରି କିଛି ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ପଚାରିବେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ 1 ଠାରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଆଲୋଚନାରେ ସେ ତ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ, ଢାଳିଦେଲେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିବେ କ'ଣ? ଉତ୍ତରରେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଦେବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରି ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏଣେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହି ଚାଲିଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କୋଳାହଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ନନଷ୍ଟପ୍ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ, ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅନାବିଳ ଭାବରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କର ସେହି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁଠି ଚାରିଆଡ଼େ କୋଳାହଳ ହେଉଥିଲା, ସେଠାକାର ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସତ୍କାର ପୂର୍ବକ ପୂଜା କଲେ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହି ବନ୍ଦୀ ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥରେ ପରାଜିତ କରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଗତି ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ଏହାଙ୍କୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ବସିଥିଲେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଜ୍ଞାନର ବିଦ୍ବତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଜଳମଗ୍ନ କରି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଜଳରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର କ'ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଲେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏହାଙ୍କୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ରାଜା ବରୁଣଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମୋର ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯଜ୍ଞ ପରି 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା। ସେହି ଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା ବାହାନାରେ ମୁଁ କେତେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବରୁଣ ଲୋକକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଉଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରି ଦେଉଥିଲେ? ନା, ତାଙ୍କୁ ମାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଜଳରେ ବୁଡ଼େଇଥିଲେ? ନା, ତାଙ୍କ ପିତା ବରୁଣ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ଜଣ ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ବାହାନା କରି ଜ୍ଞାନର ବିଦ୍ବତ୍ତାକୁ ବାହାନାରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବରୁଣ ଲୋକକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖୁଥିଲେ। ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ଜଳରେ ନା ପହଞ୍ଚିଲେ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ?